Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako ja spremam na veoma jednostavan način najsočniju ribu koja se priprema u rerni. Pa ukoliko ne želite i ne volite da pržite ribu u ulju, evo jedan lep recept kako možete ribu pripremiti, a da bude jako ukusna i jako sočna. Za današnji recept ja ću koristiti oslić, a ribu količinski pripremate onoliko koliko vam je potrebno. Ja ovdje imam 3 manja oslića i jedan veći. Ribu sam prethodno očistila iznutra, dobro oprala i posušila sa ubrusom. Ribu ću sada ostaviti sa strane. Prvo ću pripremiti marinadu sa kojom ću premazivati ribu. U činiju ću prvo dodati beli luk. Ja ću staviti 3-4 ova sitnija čena, a vi ukoliko imate onaj krupniji beli luk, možete dodati, bit će sasvim dovoljno 1 do 2 luka. Zatim ću preko luka dodati maslinovo ulje, možete koristiti i obično suncokretovo, otprilike između 20 do 30 ml. Dodat ću vrlo malo samo mlevenog bibera, sveže listiće ruzmarina, možete koristiti iseckan ili ovako jednostavno samo da skinete sa grančice. Ruzmarin daje fenomenalan miris, a i ukus ribi. Također ću dodati i samo malo isceđenog soka limuna i malo suvog peršuna, možete koristiti i svež peršun. Ove sastojke ću promešati i ostavit ću sa strane. Sada ću preći na začinjavanje ribe. Riba sve što upije najviše iznutra i uvijek je očistite i otvorite da bi se ona lepo ispekla. Ribu dobro posolite, jer riba koliko god da solite, soli nije dovoljno, ona će sve to da lepo upije. Sve začine koje stavimo stavljate i iznutra. Kada usolite, dobro prstima u ribu ovako utrljajte so. Dodat ću vrlo malo mlevenog bibera, mada već biber imamo u marinadi. I sada ću svaku ribu premazati sa pripremljenom marinadom. Pri stavljanju marinade prvo krenite da stavljate iznutra i dobro premažite. Kada ste marinadu stavili i unutra, premazati sa ostatkom svaku ribu sa spodnje strane. I sada ću svaku ribu da možete direktno uvaljati u palentu žutu, a možete samo ovako od gore da utapkate. I ova palenta će učiniti da riba prilikom pečenja ostane lijepo od gore hrskava, a iznutra sočna i mekana. Ovako mariniranu ribu možete ostaviti pola sata do sat vremena pokrivenu folijom u frižideru da bi se svi sastojci lijepo sjedinili. A možete odmah pripremiti kao što ću to ja učiniti i samo preručiti, praviti odmah. Ja ću preručiti samo u manju posudu, ali ću posudu prethodno malo poprskati sa uljem, vrlo malo, i premazat ću sa svih strana. Zatim ću prebaciti ribu u posudu. Ostatak koji je ostao u posudi preručit ću preko ribe. Ništa ne bacamo. I na samom kraju ću premazati ostatkom marinade ovako svugdje između i preko ribe.
Sa strane stavit ću grančicu ruzmarina i stavit ću kriške limuna jer će limun dati onaj savršen ukus i miris ribi. Prekriću ribu folijom aluminijumskom. Foliju ću izbockati na nekoliko mjesta kako bi mogao vazduh da izlazi. Ja ću peći na 200 stepeni oko 40 minuta. Nakon 40 minuta skinuti foliju i zapeći još 15 do 20 minuta da dobije onako lepu zlatnu boju. Ovdje sam skuvala 4 veća krompira i ja uvijek isečem na kockice, možete na želje na parčad. I sada ću iseckati jednu crnu glavicu luka. I svaki deo ću ovako razvući ove listiće, razdvojiti i stavljati preko krompira. Krompir ću posoliti i na kraju ću naravno probati ukoliko je potrebno dodati još soli, malo mlevenog bibera, malo ulja, možete koristiti obično suncokretovo ulje ili maslinovo. Dodat ću i suvi peršun i malo sirćeta ili možete koristiti limunov sok. Promešati. Začine dodati još po ukusu ukoliko je potrebno na kraju kada probate. Kada pravite salatu, uvijek i probate da li je potrebno dodati još malo soli, sirćeta ili začina nekog. To je to. Salata je spremna. I nakon 40 minuta skinut ću foliju i vratiti ribu još lepo da se zapeče oko 20 minuta, koliko samo da bude hrskavo od gore i da lepo porumeni. Nakon 20 minuta riba ovako izgleda. Pogledajte kako je sočna, a ono što ne mogu da vam prenesem je upravo onaj miris koji se od svih ovih začina širi kuhinja. Ribu poslužiti naravno odmah dok je vruća. I kao prilog ja ću koristiti krompir salatu, a ukoliko možda niste ljubitelji krompir salate, možete samo obariti krupnije komade krompira, pomalo začiniti i poslužiti uz ribu. Naravno, kao piće možete poslužiti belo ili crno vino u zavisnosti šta više volite. Prijatno!